पेट देखे कर पेट देखे देखे मुंह आसी पहुंच लड़ी पेट देखे देखियो के देखो मुंह रोज तो रास्ता देखियो आछो देखियो आछो। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई बेले 07। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज जो सब्सक्राइब कर नथिबे ताहाले जल्दी जल्दी जाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, घंटी बेल को क्लिक करंतु, काहेकि ना सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे आमे कोन करछु कोन नाही। आ काली बहुत जोर भी लागी जाइथलु आमे, सेतबे मैडम 2 दिन हला टोटली खाउ नांती, खाली रोडी करूछंती। माने एते बुझला परे भी तथापि से चेंज हो नांती। कोन पय आमे लागिथलु आ कोन पय से खाउ नांती। चलंतु एबे ब्लॉग स्टार्ट करिबा। आखि दळी होउची मो गोड़ छिले के पड़ले गोड़ बेंच सोई पथि छेड़ी दे बदमाश होत काई की खेलते जाइछु कोन भाई गुडा छेड़ी आइची तो कोइ दिन नै से खेलते जाउली। सब बेला उठे बाहना खुलियो, सब बेला पाठ गत्र सब बेला बाहना करियो। मोर एटा होउची मो मुंडा बिंधुची, मो गुडा बिंधुची, मो गुडा छेड़ी गेला। बापरा मैं आस्ते के पाठ करते बोले भाई की गाली दते पळाई ना मो गाली देमिनी, हम काहा के गाली देमिनी। तबे पढिबो ने खेलिबो त मो किछ कहबिनी। ती बाग देखौ जे छुआ तब तो कुल पिटा दरकार हारामिनी की पढ़ पढ़िया गत्र ये सब खेला ना किस हैं भाग देखे होती तू पट्टी छुआ जाउछु जिते बुझेला उठके मुंडर किछ बुझुदी से खेला ना को सब दउछि रहिता सब छाटी की काई झड़ा लागि छ हां देखो दादा सुई आइछि के देखो नो आसी बहुत समय आइ छिडा लेनी आ मारी में किछ कहू मान देखिया छुआ को मार तो आके मार मार तपर मु देखिमी। तबे कि सब मुह दउदनी कि सब छुआ मुह दउदनी तू कोन जतला छुआ को पिटिबू ये करिबू बाड़ी आना कर मान देखिया बदमाश है ना छुआ को मार देखा एई ना मुह दे के छुआ को सब खराब कर देला। छुआ खराब कर देले हां मां माने ए शिक्षा दउछंती छुआ किसा शिक्षा दउती औ छुआ को ऊपर हाथ उठी दउ तो काई तमे मां माने काई छुआ मारियो हम बुझल होबनी किसा बुझे हमें जा दुनिया मां है तो के मां नदी थारा बुझेले थारा दी थारा बुझेले तीन थारा बुझेले तापर हमें शासन करिया ना करिया तापर पिटिबो पिटले कि साला तापर पिटिबो हां मारा खाओ छोटो छुआ ना बदमाश है ना बुझला छुआ आइ गलेनी हमर छोटो छुआ जति हां छोटो छुआ मु आज ताको ऊपर हाथ दे देबो ताको पिटि देबो आज छोटो छुआ ताको मुंडरो किसो पसी जीवो केली किसो कर देबे तो बापू के रे करूछ तमे सब बेले छुआ को ए रंग कहि के ताको फुल्ले उठ छको सेति पई से मानुनी छुआ को बुझवा दरकार रात 10टा है नहीं से बोली धर के सोई लाग तब कहबो ना छुआ को कहबो जे छुआ रात 10टा हलानी आ घंटे पड़ कि 2 घंटा पड़ना तम मां माने एई रको करि कि छुआ को सब नष्ट करछो मां माने गोटे बुद्धि नै। हां हां मु नष्ट करछि तमे ताकि तम पुआ को मु नष्ट कर दउछि। सब बेले ताहारी मुहर पछर कइने से कथाटा हबनी ताहारी मुहर सब बेले मते गाली दउथिबे सब बेले गाली दउथिबे छुआर डर रहियो केउटु हैं ना ना मो कहया कथा तमे मां माने छ मो मना करूनी तमे मां आइछ मो मना करूनी सब बुझेबो ताको कहिबो ना किछ नै थरे दी थर कहले तापर आनाल को साजुला बार देउथिबे माने बाड़ी आनी पेट दउथिबे न ताको कटु कथा छुआ कहउथिबे से छोटो छुआ होइछन ना 10 क्लास पाठ पढलेनी पूरा केता किसो करिवे ततला बापू मां माने मुंडो काम करबोनी तमे मां माने जो ए शिक्षा दउछो तमे सुद छुआ तमे खराब कर देला से खराब कर देलनी तमे मां माने जदी छुआ को बुझो तो बापरे के बापू मां खटुछे के हमर तो इनकम नाही तो टिके मनीष हो बापू मां कर ना रखो साई पड़िसा किसो कहबे ता पुआ पढिलानी बापू मां खटुतले हे छुआ बाहरे अछि हे काम करूची के भलो बुद्धि देने छुआ को ताको मुंडो टिके पसिबो जे हां बापा मां तो खटुचंती मुदी जाउ न टिके भलो पड़े ना तम मां माने को समिति बुद्धि नाही टिके राग होला बसो धरि की छुआ आज घर छाड़िबो आज केडी पळेबो केडी किसो करिवो बापो खटी खटी आस्तुओ मारी उपास पड़थिवो ए चालो छुआ केडी पळेला जीवा तो मु एकटा कथा बुझी पारबी तम बापो फोन का कथा तमे तम छुआ कथा तमे बुझो मु मोर तमु किछ कहबी नहीं से छुआ किछ कहबी तार पढू न पढू बदमाश हो जाहो मु किछ कहबी मु कहि ने दुसी हेउती सब बेले तमे लिमिट रो काम करले काई दुसी हबो तमे जदी छुआ को ठीक रे कहि परिवो सब बेले छुआ मुहर फुले की टाकी मो कथा बुझा पर चेष्टा करो टिके तमे स्त्री लोक माने बुझा पर चेष्टा करनो तमे हम जइसो हम कह दे छुआ को ए छुआ पड़ जा पाठो तारो ठीक नुए छुआ को बुझा पई पड़िवो खाली गार्डियन हे गने होबनी सबरो चिंता करिकी सब काम करियो मु प्रथम रो कहिची 10 क्लास हेला छुआ रो
কথা শুনিবার নাই খাও খালি মার রাগ 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 খাইলে সে ঠিক জব্বত হবো কিস মার খালি রাগ মাথা খাইলে জবত হবো ছোট ছুয়া আইছি না সে পেটে দেনে সঙ্গে সঙ্গে ছুয়া রাগি যাবে তোমরা বুঝলেন না জানলেন না শিখিলেনি খবর চিন্তা করছো না আজ কয়দিন খবরদার প্রত্যেক গার্ডিয়ান প্রত্যেক মা ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସେ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ପଢିଲାନି ସେଇ ଖାଇଲାନି ସେଇ ଇଏ କଲାନି ସବୁବେଳେ କିଛି ତ ବୁଝିବେନି ଆସିବେ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଯିବେ ନା ବୁଝିବାନି ଆଜି ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଖବରଦାର କେହି ବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ ନାହିଁ କୌଣସି ଦିନ ନା ନା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝାଅ କାହିଁ ହାତ ଉଠୁଛ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଟିକେ କଥା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉଛ ଗୋଟେ ତୁରା ହାଙ୍ଗିଲେ ତ ଧରିକି ଉଠିକି ବସିକି ପଢିବେ ଆଉ ବୁଝଉନ ସେମିତି ବୁଝେଇଲେ ହବନି ନା ଫୁଲଉଛ ବୋଲି ସେ ଛୁଆ ସେନ ଫୁଲୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାର୍ଡିଆନ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ପିଟଲେ ମା ମା ଜାଗାକି ଏ ମୁଁ ରାଗି ପଳେଇ ଯିମି ଏଠିକି ଏ ହେଠି ନୁଚି ଯିମି ବାପା ମା ଖୋଜିବେ ଆଜି କହିଦେଲି କୌଣସି ଦିନ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ନା ନା ମୋର କିଛି କହିବେନି ତମର ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଛୁଆ କେନ ପଢିବ କିସ କରିବ ତମେ ସେଟା ତମେ ବୁଝ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଦେଲେ କହିଦେଇକି ବାହାରିଗଲେ ସେ ଛୁଆ କିସ କରୁଛି କିସ ନାହିଁ ସେ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଲି ଛୁଆକୁ ଗାଳି ଦେନି ମାରିଦେନି ପିଟି ଦେନି ବାହାରି ପଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋରି ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ତୋରି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ କରି ନାଗୁଛେ ତୁ ପଢିଥିଲେ ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ଖାଇତେ ଦେନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇତେ ଦେନି ମୁଁ ବସିକି ପଢ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଶୋଇ ପଇଲୁ ମୋର ରାନ୍ଧିମିନି କି ମୁଁ ଖାଇମିନି ତମର ବାପ ପୁଅ କେୟାର ଖାଇବ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କହିନା ଦୁଲଦୁଲ ସିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ମାରିବେ ପିଟିବେ ଗାଳି ଦେବେ ସେଇ ଛୁଆ ଆଗରେ ଖାଇବ ହଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବେ ସେ କିସ ହେଲାଣି ସେ ଦେହ ତ ମୁଁ ଚଲ ରାଗି ପୁରା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚଲ 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 ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚାଲନି ତମେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚାଲନି ରାଗି 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପୁରା ମେଡିସିନ ଟା ଠିକ କାମ ଦେଇଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ବେଣୁଛି ଉଠି ପଡିକି ପାଠ ପଢିନେ ଖାଇନେ ଟାଇମରେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲେ କିଏ କାହିଁକି କହିତେ ଯିବ ହଁ ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ଯିବୁ ସିଧା ଟ୍ୟୁସନ ସାରିବୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବୁ ଶୁଖିଲା ନା କାଣା ରହିବୁନି କି କେହି ସାଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ପଳେଇ ଆସିବୁ ବେଣୁଛୁ ହେଲା ବାବା କାନ୍ତିନି କୁଆଡେ ଗଲ କୁଆଡେ ଗଲ ଦେଖ କାଲି ଯୋଉ କହିଥିଲି ମେଡିସିନ ଟା କେନା କାମ ଦେଲା ତମେ ତ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ଆହୁରି ଦୁନିଆ କଥା କହିବ ଛୁଆ ମୁହଁ ବଢେଇବ ଆଉ ଉଠିକି ନିଜେ ବ୍ରଶ କଲା କରିକି ଖାଇକି ନିଜେ ଖାଇଲା ଖାଇ ଖୁଆକି ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲା ବୁଝେଇନେ ସେ ଯିବ ନା ନ ବୁଝେଇନେ ଖାଲି ଝଗଡା ଲାଗିଲେ କିଛି ହେଇଯିବ ଝଗଡା ତମେ ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଛୁଆଟା ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କଲ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଝଗଡା କଲେ ଜାଣିଛ ନା ଛୁଆଙ୍କ ମନ ବଳିଯିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ କହିଛି ଛୁଆ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବନି ତମେ ପରେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲନି 2 ଚାପଡ଼ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝାଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଅ ଆମେ ବୁଝଉନା ନା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛ ନା ମାରୁଛ ନା ମାରିବନି ପିଟିବନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବନି ପିଟିବନି ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିବେ ଟିକେ କିଛି ହେଲା ତମେ କାହିଁକି ଆଇଲ ଫେରେ କାଲି ରାତିରେ କାଇଁ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲ ସେଇ ମାଇଲା ନା ଛୁଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲି ତା ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଆସିଲିନି ନା ନ ଆସ ଠିକ ଅଛୁ ରାଗିବ ପୁଣି ଗାଳି ଦବ କି ଦରକାର କଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପୁଣି 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ଯାହା ତ କହୁଛ ତ ତୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଟିକେ ମନ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି ଜଣା ହଉଛି ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ ପଚାରିଲେ ଆସିକି ଆଉ ରାତିରେ ପଚାରି ପାରିଲାନି ଆଉ ନୁହେଁ କି ରାତିରେ ଗାଳି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଉଠିଲିନି ହଠାତ୍ ଡର ରହୁଛି କାହିଁ ଗାଳି ଦେବେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛ ଛୁଆକୁ କାହିଁ ମାରୁଛ ଛୁଆକୁ ବୁଝଉନ କିଛି କହିପାରିବ ନା କହିଲେ ସିନା ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଟିକେ ଦୂର ନା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେଣି ତମେ ଟୋଟାଲି ଆଇଲନି ଡର ଗାଳି ଦେବ ଝଗଡ଼ା ହବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆସିଲନି ଛାଡ଼ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ତମ କାମ କରିବ ମୁଁ ଯାଏ ଯାଅ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ମେସେଜ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝେଇଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନା
तांको बाड़ेबा तांको रागिबा तांको गाली करवा एसब ठीक नुह कहीं बर्तमान समय जुग भी ठीक नुह तेणु पिला किसी न कही बुझेले मु भावुँ पिला निश्चय ही चेंज हो एत कही रोचे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।